अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अवामी रिएक्शन के एक और एपिसोड में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हमेशा की तरह हमारे पास 3 हमारे गेस्ट्स हैं। हमारे पास आज माविश, ज़रगुना खान और मिसेस चौधरी हैं और हम इनको दिखाएँगे 3 अदद वीडियोज़ और उस पे लेंगे इनकी राय और देखेंगे इनका रिएक्शन। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो पहली वीडियो। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲੋ ਈਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ था मेरी बैटरी चोरी हो गई बैटरी चोरी हो छोटे-छोटे बच्चे ने कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤਰਸੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਆਇਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੂੰ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ 200 250 ਦੀ ਗੈਸ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ 400-500 ਰੁਪਇਆ 200 ਦੀ ਗੈਸ ਗਈ 200 ਰੁਪਇਆ 800 ਰੁਪਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਕਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕੱਟੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 400 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 2 ਈਦ ਚ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਈਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ जी पहला क्लिप आपने देखा। अब सबसे पहले हम चलते हैं महविश की तरफ। जी महविश। थैंक यू माविश। मेरा तो मेरे ख्याल से इस पे जितना भी कहा जाए वो कम है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जो इस इंसान को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारी तकलीफ़ उसकी आँखों से, टोन ऑफ वॉइस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलक रही थी कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। उसके बच्चे किस तरह से तरस रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए। ये सब उन लोगों को नज़र नहीं आता जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है और वो इस वक्त भी इस बात पे फोकस्ड हैं कि ओहो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें कर्जा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, इमरान खान को आप जेल में डाल दें, इमरान खान के ऊपर 100 मुकदमे और कर दें। गरीब क्या हालत है, उसके बच्चे किस तरह से 3 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जॉबलेसनेस का क्या आलम है, इन्फ्लेशन और महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड पीक पर है, उसकी कोई परवाह नहीं है। और उसकी छोड़ें चलें, उसकी उन्होंने प्रेशर की वजह से उन्होंने सोचा हाँ जी महंगाई बड़ी होगी। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी किस तकलीफ से, अजियत से गुजर रहा है। दे आर दिस क्लोज टू कमिटिंग सुसाइड और इस तरह के बहुत सारे केसेस हो भी रहे हैं। आपने देखा कि 300 बंदा पानी में डूब के मर गया। ऐसा मुल्क में हमारी क्या तकलीफ थी कि उसको ये रिस्क, अपनी जान पे खेल के ये रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो इस मुल्क से किसी तरह जान बचा के भागे और कोई ज़रिया माश ढूंढे, बजाय इसके कि वो यहाँ बैठ के अपने मुल्क में जिसकी जिम्मेदारी है रियासत की कि वो उसे सारी सहूलतें ज़िंदगी की प्रोवाइड करे, लेकिन वो नहीं प्रोवाइड करती थी। इस तरह के मुल्क में आज हम रह रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि ये जो इमरान खान है इसने अवाम को जो है गुमराह कर दिया है और ये अपने हक के लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इनको चुप करके बैठना चाहिए, रियासत पे क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। थैंक यू माविश। जी माविश, बेशक ये ना सिर्फ उनके लिए तकलीफ दे बात है जो इसको जी रहे हैं, बल्कि हम जो इनको देखते हैं तो ये हमारे लिए भी उतनी ही तकलीफ दे ये मनाजिर हैं जितना वो जो इनको जी रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे ज़रगुना आपकी तरफ। जी आपके थॉट्स। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भी यही कहूँगी कि इनको देख के आप ये फील करें कि अगर आप इनकी जगह पे होंगे तो आप कैसा फील करेंगे।
لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا کام ہے، ہمارا اس سے تھوڑی اگر ہم اپنے پڑوسی کو ہی دیکھ لیں نا کہ اگر اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنے معاشرے میں رکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں کس کس چیز کی کمی ہے۔ اسی لیے لوگ خان صاحب کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک غریب پرور انسان تھے۔ انہوں نے غریبوں کے لیے جتنی کام کیے ہیں شاید آج تک کسی بھی ریاست میں کسی سیاستدان نے نہیں کیے۔ اور ان لوگوں کو دیکھ کے ان کے بچوں کا سوچ کر بندے کا دل ٹوٹتا ہے کہ یار ہم کس طرح عید منائیں جب ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور خان صاحب کا یہی لائے عمل تھا کہ سب سے پہلے غریبوں کو جو ہے وہ اوپر لانا ہے، ایک طبقہ جو سالوں سے نیچے ہے اس کو اوپر لے کر آنا ہے، اسی لیے خان صاحب کا فوکس ہمیشہ غریب عوام ہی رہی ہے۔ تھینک یو مہوش۔ بہت شکریہ زرغونہ، اور آپ نے بہت اچھی جو خوبصورت ترین بات جو آپ نے یہ کی ہے نا کہ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے پڑوس کا اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ ذمہ داری تو یہ ہے حکومت کی، لیکن بس وہ کیا ہے کہ جیسے حضرت جب وہ ہوتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب کسی کو حکومت دی جاتی تھی تو وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، وہ ڈرتا تھا ذمہ داری لینے سے، کیونکہ اگر دریا فرات کے کنارے بھی اگر کوئی بھی اگر بھوکا سو جائے تو اس کا ذمہ دار قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاکم وقت کو ہونا ہے۔ اب ہمارے حاکم وقت تو ان کے حصوں کے پیسے، ان کے زکوٰۃ اور چیریٹی تک کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ تو عوام کو ہی ایسی حالت میں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا جب تک انشاءاللہ خان صاحب واپس نہیں آ جاتے اور ان کا ریاست مدینہ کا خواب پورا نہیں ہوتا۔ جی مسز چودھری آپ کے پاس چلیں گے۔ السلام علیکم۔ ایگزیکٹلی میں یہ بات کروں گی، اسی کو کنٹینیو کروں گی جو مہوش زرغونہ نے کی ہے کہ ہمارے ملک میں حالات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنے زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں جو کہ مفلسی کی حالت میں ہیں۔ مفلس لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ کچھ لوگ تو بھیک مانگتے ہیں، ان کا پتہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ ان کی ہیلپ کر جاتے ہیں۔ مفلس انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، کسی سے شکوہ ہی نہیں کرتا۔ جیسے کہ اس ویڈیو میں یہ صاحب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے تھے۔ وہ سو ہارٹ بریکنگ کہ لائک وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ظلم اور تکلیف میں ہے وہ بندہ کہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین پہ آ کے دیکھ تو صحیح کہ تمہاری مخلوق کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ ہمارا، اسلامی جمہوریہ ملک ہے ہمارا، جمہور کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے اکاؤنٹس بننے زیادہ ضروری ہیں، ان کی جائیدادیں بننی زیادہ ضروری ہیں، ان کے بچوں کو باہر پھلنا پھولنا زیادہ ضروری ہے۔ غریب ان کے لیے تو بس انہوں نے تو غریب سے ٹیکس لینا ہے۔ ہمارے انہی غریب لوگوں سے جو کہ رکشہ چلاتے ہیں، جو دن میں مزدوری کرتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے کھانے کے 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے نا، انہی غریبوں سے یہ ٹیکس لے کر پورے اپنے پلین بھر کے جاتے ہیں، جس میں یہ اپنے پسند کے لوگوں کو، اپنے پسند کے جرنلسٹ کو لے کے جاتے ہیں، ان کو مفت حج کرواتے ہیں۔ لائک ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارا غریب کس طرح سے گزارا کر رہا ہے۔ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ جیسے کہ زرغونہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو ہر مسلمان پہ اس کے ارد گرد کے 40 گھروں کی ذمہ داری دی ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے 40 گھر اراؤنڈ جو نیبر میں ہے وہاں پہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کیونکہ وہ جو انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ چیز بھی بھول گئے ہیں، ہم لوگ اپنے حکمرانوں سے حساب مانگنا بھی بھول گئے ہیں۔ جیسے کہ خان صاحب نے پناہ گاہیں بنائی تھی، انہوں نے لنگر خانے کھولے تھے، کیونکہ انہیں غریب کا احساس تھا، وہ دیکھتے تھے۔ اور اس حکومت نے آتے ساتھ کیا کیا، اسلام آباد میں وہ جو کاٹ لگا کے کا سارا لگوایا تھا خان صاحب نے، ان سب کو اکھاڑ دیا، صرف اس ضد میں کہ وہ عمران خان نے وہ سارے ان لوگوں کو پرووائڈ کی تھی، کام پرووائڈ کیا تھا۔ مطلب ان کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ اس میں جتنے لوگ مرتے ہیں، جتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں، they don't care۔ ان کو بس اپنا نام لگانا ہے، ہر تختی پہ اپنا نام لگانا ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے آگے جب حساب دینے کا بھی وقت آئے گا نا تو انہی کا نام سب سے آگے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے گن کے ہر ایک دکھ کا حساب لیں گے انشاءاللہ۔
जी, बिल्कुल, बेशक। आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, अल्लाह के यहाँ उसका नतीजा हमेशा मल्टीप्लाई होके मिलेगा और अनकरीब वो वक़्त दूर नहीं है कि ये लोग सब जो सो खुदा को भूले हुए हैं, खुदा के गज़ब को भूले हुए हैं। उनको अपनी एक-एक हरकत का जवाब देना पड़ेगा। साईं अख्तर की ना एक नज़्म है, अल्लाह इनको देख के मुझे याद आया, इन साहब को देख के, जिस तरह वो अल्लाह से उन्होंने गिला करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है हुक्मरानों से करेंगे तो उसका कोई नतीजा तो नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं, अल्लाह मियाँ थल्ले आ, अपनी दुनिया वेंदा जा, या आसमानो रिस्क वदा, या फिर कर्जा मुकमुका। यानी जब ये जो आंसू थे ना इन साहब के, ये एक बेबस बाप के आंसू थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोज भूख के हाथों मजबूर होता हुआ देखता है। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और आमीन हम पे रहम करेगा। आमीन। जी स्टूडियो, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं प्लीज। देंगे ना हक के साथ हैं हम। आपके पे नवाज शरीफ है। नहीं, आप अपनी जजमेंट करें ना, हक कौन है हक पे। अल्लाह ने आपको अकल सीम अता की है, बस यही हमारा इशारा है कि जो आपको हक पे नजर आता है ना, हम उसे वोट दें। पुलिस से डर तो नहीं रहे आप? पुलिस से तो नहीं डर? ये डिप्लोमेटिक बयान है, ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ज़मीर की बात तो ये है ना, हक के साथ चलना चाहिए। नहीं, फिर भी आप नाम बताए ना आपने। मैडम, कंट्रोवर्शियल मामला है, क्यों आप ओपन कर रही हैं ऐसे? ठीक है, अभी कौन सा जो डेट अनाउंस हो गई है, अभी तो आप ये क्लैश डालने की बात है, ठीक है, वो आगे ही पीछे पड़े हुए हैं कि कौन, ठीक है, समझने बात आपको ना। तो प्लीज़ मेरा मशवरा है कि अभी इसको ना आप पेंडिंग करें। वोट किसको देंगे? वो तो हम इमरान खान को, हमारा दिल इमरान खान, हमारी जान इमरान खान। कोई बात नहीं, अगर हम बोलते नहीं तो, लेकिन हमारा दिल बोलता है इमरान खान के लिए। क्या वजह है? वजह इमरान खान ने तो दिखा दी है दुनिया को, दुनिया भी देख रही है। बच्चा तो कोई नहीं, माशाल्लाह हर बंदा समझ रहा है कि इमरान खान क्या है, इमरान खान ने क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है कौम के लिए। पार्टियां तो काफ़ी ने छोड़ दी है, ऐसे ऐसे लोगों ने भी छोड़ दी जो छोड़ने नहीं चाहते, लेकिन मुश्किलात को उनके सामने इतने खड़े कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ने ही छोड़ने। आप भी समझदार हो। जी, आपने सेकंड क्लिप देखा। इस दफ़ा हम पहले चलेंगे ज़रगुना की तरफ। जी ज़रगुना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोग अब कौम अब जान गई है कि इस मुल्क के लिए सबसे बेहतर कौन। अब लोगों को सिर्फ डराया जाता है और लोग अब डर के से शायद खामोश हो जाएं, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि अगर वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो वोट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये बुज़दिल लोग अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी मौत है। हक पर डट जाना भी ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह खान साहब ने इस कौम के लिए गोलियां तक खाईं, वो पूरी कौम ने देखा है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब आवाम जान गई है कि एक शख्स जो हमारी खातिर लड़ रहा है, अपनी जान पर लड़ रहा है, जो अपनी जान पे ख़तरे को डालकर इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। तो अब कौम को पता है कि हक पर ही खान साहब हैं और हक की ही जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम चलते हैं महविश की तरफ। थैंक यू माविश। बड़े मज़े की वीडियो थी और आपने देखा होगा हम सब मुस्कुरा रहे थे। ये तो अब किसी को नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम किसके साथ हैं। आप हक कहें और आपको पता चल जाएगा कि ये इमरान खान की पार्टी है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, बेशक वो नाम लें या थोड़े दिनों के लिए चुप रहें, उनके दिल से, दिमाग से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। और जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान को ख़त्म करने से ना वो नज़रिया ख़त्म होएगा, ना उसकी तहरीक ख़त्म होगी। ये सब इतने बेवकूफ़ हैं, इन्हें लगता है कि थोड़ा-सा ज़ुल्म करेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, फ़ोन करके अननोन नंबर से धमकाएँगे, आपके बहन-भाइयों को पकड़ के ले जाएँगे, तो इमरान खान को सब भूल जाएँगे और फिर आपको वोट दे के खुशी-खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू हो जाएँगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसके लिए थोड़ी-सी कॉमन सेंस चाहिए ये समझने के लिए कि जब कोई इंसान किसी नज़रिए का साथ देता है, तो उसको आप मार भी दें, तो वो नज़रिया ख़त्म नहीं होता और अवाम इमरान खान के साथ जुड़ गई है। देयर इज़ नो वे कि आप उनको वहाँ से, जिसने मौत का खौफ ही ख़त्म कर दिया हो, उसको आप किस चीज़ से डराएँगे? इमरान खान आज इलेक्शन कराएँ, 2 महीने बाद कराएँ, 2 साल बाद कराएँ, जीत उसकी ही है क्योंकि अवाम ने फ़ैसला कर लिया है। थैंक यू माविश।
थैंक यू सो मच महवेश। बेशक ऐसा ही है, ये फैसला आवाम का है और इसका वो भरपूर तरीके से जवाब देने के इंतजार में है कि इलेक्शन अनाउंस हो तो आवाम पे जो जुल्म बर्बरियत के जो पहाड़ टूटे हैं उनका वो जवाब वहीं पे देंगे। अभी वो मसलियतन खामोश हैं लेकिन जवाब उनका सबको पता है। मिसेस चौधरी क्या कहेंगी आप? एग्जैक्टली असल में वो बात है ना, इनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि जो शऊर खान साहब ने इस कौम को दे दिया है ना, वो शऊर का जो जिन है ना वो बोतल से बाहर आ गया है, ये उसको वापस नहीं डाल सकते। देयर इज नो वे कि ये वापस जाए। और अब ये है कि इस तहरीक में जिस तरह से खवातीन शामिल हैं, हम सब लोग एक मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और खान साहब जब बात करते हैं ना तो हम सब लोगों को वो बात समझ आती है, वो रिपीट करते हैं तो हम लोगों को वो बात याद हो जाती है। और इनको लगता है कि ये डरा के धमका के डिफरेंट फेक न्यूज़ निकाल के कि भी हम ये कर लेंगे या ओवरसीज को पकड़ लेंगे या लोगों को जेलों में ऑलरेडी डाला हुआ है, मासूमों को डाला हुआ है, हमें डरा लेंगे। बट इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये शऊर और इल्म फैलता जा रहा है। हमारी अगली जनरेशन, आजकल का बच्चा 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो जानता है कि खान साहब हक और सच पे हैं। वो नमाज में वो रोते हुए हर वक्त हमारे बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब दुआएं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे देयर गोना रिस्पॉन्ड देम, इनको रिस्पॉन्स करेंगे वोट के जरिए, क्योंकि वोट तो अवाम का हक है, वो तो नहीं ये छीन सकते। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि अभी वो खामोश है मसलतन और वो वोट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये जुल्म ज्यादा और बढ़ाना तो मुझे लगता है कि अवाम इनके सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सो बेहतर यह है कि अवाम को उनका हक दिया जाए वोट का और उनकी पसंद का वजीर आज़म आया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम इस क्लिप को सम अप करने की कोशिश करें ना तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ये खल्क की ज़बान है, ये अवाम की ज़बान है, ये अवामी जज्बात हैं। वो पहला जो साहब थे जो वो बोलने की कोशिश कर रहे थे वो अपनी सपोर्ट बताने, क्योंकि ये हकीकत रोज़ा रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन शहरी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने बोला कि शऊर का जिन लोगों में जाग चुका है। हमें पहले हमारी आवाम को पहले पता भी नहीं था कि उनके बेसिक होते क्या है। खान साहब की जो 2 मेन जो डिमांड्स हैं वो यही, एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी स्टेट पाकिस्तान को बनाना है कि जिसमें अवाम को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले। उन बेसिक ह्यूमन राइट में उनका राइट टू क्या कहते हैं प्रैक्टिस अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना, उनको बेसिक खाना पीना, उनकी स्कूलिंग, उनकी जो है रहना सहना, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये तो इस्लामी शरिया में है कि आपकी जायज़ जो कमाई होती है उसका 2.5% हिस्सा गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों का हिस्सा होता है। हमारे अभी तक हमने हुक्मरान वो देखे थे जो इनकी ज़कात सदकात के भी पैसे खा जाते हैं और उनसे अपने बैंक बैलेंसेस बनाते हैं, यानी बेशर्मी की उन्होंने हद ख़त्म कर दी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अवाम इस वक्त खामोश है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के इंतज़ार में, और इलेक्शन अनाउंस ना होने की वजह ही यही है कि ये अवाम से भी इन्होंने डरना शुरू किया। पहले तो सिर्फ खान साहब से डरते थे, जब वो खान साहब ने अपना शऊर सब में फैला दिया तो अब ये अवाम से भी डरने शुरू हो गए। चलिए स्टूडियो नेक्स्ट लास्ट उसकी तरफ चलते हैं।
بات پہ اعتراض کرنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور اپنی آواز دوسرے ملکوں تک پہنچانی چاہیے. مذہب پہ یہ حملہ کرتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے اور اس کے لیے اقدام کرنے چاہیے. جس طرح عمران خان نے بھی اپنی قرارداد میں جب وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلام کو مضبوط کریں, اگر ہم کسی کی مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے تو کسی کو ہمارے مذہب میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ لوگوں نے تھرڈ کلپ دیکھا. اس دفعہ ہم پہلے چلیں گے مسز چودھری آپ کی طرف. اس کلپ کو دیکھ کے یہی احساس ہو رہا ہے کہ عوام تیار ہے, لائک وہ اپنا حق لینے کے لیے, جس طرح سے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے جتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے, جتنا زیادہ ان کو مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے نا, وہ اتنا زیادہ باؤنس بیک کر رہے ہیں. یہ کلپس دیکھ کے جھنڈے لے کے جیسے لوگ نکلے ہوئے ہیں, لٹرلی مجھے تو وہ قائد اعظم کے آزادی کے 14 اگست کے ٹائم کے جو مائیگریٹ کر کے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے پاکستان, انہوں نے بھی ساز و سامان پکڑا ہوا تھا اور کتنی امید لے کر آئے تھے. اور اسی طرح جب پی ٹی آئی کا فلیگ لے کے کوئی بھی بچہ یا بڑا نکلتا ہے نا, تو اٹس جسٹ ناٹ اے فلیگ کہ وہ دکھا رہے پاکستانیوں کو اور باقیوں کو کہ میں فلیگ لے کے نکل سکتا ہوں, میں بہادر ہوں اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے اندر اتنی زیادہ خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں نا, اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں نا, کہ وہ اس نے کتنے خواب دیکھے ہیں. جو خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں, ہمیں یہ لوگ تو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم مقروض ہیں, نازک دور سے گزر رہا ہے. اکارڈنگ ٹو ہمارے جو ملک کے بڑے ہیں, ہر وقت وہ تو یہی بتاتے رہتے ہیں کتنے سالوں سے نازک دور سے گزر رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے, جو خان صاحب نے ہمیں چیزیں سمجھائی ہیں کہ اتنی لوٹ مار کے بعد بھی وہ سروائیو کر رہا ہے. سو جسٹ امیجن کہ اگر ہمارے پاس ایک آنیسٹ لیڈر ہوگا تو ہمارا ملک کہاں جائے گا. اب ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھا تھا کہ ٹورزم کہاں تک گیا تھا. ان سب لوگوں کے دلوں میں بے شمار امیدیں ہیں, اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان سے بھاگ نہیں رہے ہیں, یہ صرف اس جھنڈے کے ساتھ یہ امید لے کے نکلتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اچھے دن آئیں گے, ہم سب بھی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے. ہم بھی وہ دن دیکھیں گے جب دنیا بھر سے لوگ پاکستان آنے کے لیے ویزے لگوائیں گے اور جابس کے لیے پاکستان آئیں گے. جو خان صاحب کا پاکستان ہے, جو نیا پاکستان ہے, جو ہم سب کا پاکستان ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف جائیں گے. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اور آپ نے بہت اچھی یہ بات کی کہ پرائیورٹیز, ایک امت مسلمہ کا لیڈر اور ایک وہ لیڈر جو صرف اپنی ذات کو پہلے رکھتا ہے, یہ ان دونوں کا واضح فرق ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا ایک رحمت کا فرشتہ بنا کے بھیجا ہے ہماری عوام پہ. نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے حالات پہ فکر مند ہے, بلکہ انٹرنیشنلی جو ایک اسلامک اسٹیٹ, اسلاموفوبیا اور جو قرآن کی اور جو مسلمانوں کے جذبات کی جو وہ کہتے ہیں ٹھیس پہنچایا جاتا ہے ہمارے جذبات کو, ان کے لیے بھی وہ ہر پلیٹ فارم پہ وہ, اگر ان کے لیے خان صاحب کے لیے کہا جائے نا کہ ایک ہوں مسلم ہر کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابا کھا کے کاش گئے, تو وہ بیجا نہیں ہوگا ان کے لیے. چلیں ماوش آپ کے پاس چلتے ہیں. تھینک یو ماوش. پھر تو بڑی زبردست ویڈیو تھی یہ, ان احتجاجی ریلیوں اور احتجاج کی ویڈیو ہے جو کہ خان صاحب نے توہین قرآن کے خلاف بنائی تھی. اور جس طرح سے عوام نے پچھلے 9 مئی کے بعد سے جو فسطائیت ہوئی, جو ابڈکشنز ہوئی, ان کو لگا انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا, اب تو کوئی نکلے گا نہیں. جس طرح سے عوام نے رسپونڈ کیا ہے, اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. مجھے پرسنلی مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ خان صاحب کی آواز پہ لوگ نکلیں گے, کیونکہ ان ملک کے بڑوں کو لگتا ہے کہ یہ 2-4 ہزار, چلے انہوں نے کہا کہ 10,000 کا نمبر تو بہت آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیے. ان کو لگا کہ ہم گرفتار کر لیں گے تو اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا, کیونکہ جو نکلنے والے ہیں ان کو تو گرفتار کر لی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پوری قوم اس وقت کپتان کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اس نئے پاکستان کے خواب کے ساتھ کھڑی ہے جو اس نے اپنی عوام کو دکھایا ہے, اس حقیقی آزادی کے خواب کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کس قدر شرم کی بات ہے
کہ ایک حکومت جس کی طرف سے یہ رسپانس جانا چاہیے تھا سویڈن کو اور پوری دنیا کو کہ یہ ہمارے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے یہ جو قرآن کی توہین کی گئی ہے، وہ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ بزی تھے شاید عمران خان کے اوپر اور کیس کرنے میں، ڈھونڈ رہے تھے کہ اب کیا نقطہ نکالا جائے. لیکن عمران خان نے پھر ثبوت دیا اسلامی دنیا کا ایک لیڈر ہونے کا، جس نے پوری دنیا میں اسلام کی جنگ لڑی. اس کی وجہ سے 15 مارچ کو ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا منایا جاتا ہے، جس نے ناموس رسالت کی آواز جو ہے UN میں اٹھائی، ان سب کے سامنے اٹھائی جن کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے نبی کی ہمارے دل میں کیا حیثیت ہے، ان کی عزت کروانا سکھائی، جس طریقے سے اس نے سب کو سمجھایا. اس نے پھر کہا کہ ہم نکلیں گے اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹائم، کیونکہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. اور عوام نے اسی جذبے کے ساتھ اس کو رسپونڈ کیا. لیکن یہاں پہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ناموس رسالت اور قرآن کی توہین اور اس کے لیے احتجاج کرنے کے لیے جو لوگ نکلے، حکومت بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرتی، ان کو گرفتار کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خان کی کال پہ نکلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لال اور ہرا جھنڈا لے کے نکلے ہیں جس سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. وہ جھنڈا کہیں نظر آ جائے ان کے جو ہیں اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بس وہ جھنڈا نہ نظر آئے کہیں غلطی سے بھی نہ. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جھنڈا اتاریں گے تو وہ ایک اور جھنڈا لے آئیں گے. دل تک میں ان کا جھنڈا بس چکا ہے، کیونکہ جیسے ابھی مسٹر چودھری نے کہا کہ یہ جھنڈا صرف جھنڈا نہیں ہے، یہ اس نظریے کی عکاسی کرتا ہے جس کے لیے اس وقت پوری قوم ایک ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس سفر میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے. تھینک یو مامش. جی آپ نے بہت اچھا سمرائز کیا کہ خان صاحب کی کال ایک امت مسلمہ کے لیڈر کی کال اور اس کی قوم کا رسپانس، یہ اس ویڈیو کا ایسنس. جی زرگونا آپ کے پاس چلیں گے. جی میں بھی یہی کہوں گی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس طرح خان صاحب نے کال دی اور قوم باہر نکلی، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے خوف کی بت اب توڑ دی. جس طرح خان صاحب قرارداد لے کر آئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کبھی بھی نہ قرآن کی بے حرمتی برداشت کریں گے، نہ ہی ناموس رسالت کی بارے میں کچھ بھی چیز برداشت کریں گے. پاکستانی قوم جو ہے نا اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جان گئی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی کس نے کروایا، کیوں کروایا، اس کو کس سے فائدہ ہے، کس سے جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ قوم کو نظر آ رہا ہے. قوم جان گئی ہے کہ جو اصل لیڈر اس ملک کا اور اس اصل جو رہبر ہے اس ملک کا وہ صرف عمران خان ہے. آپ دیکھیں ابھی تک TTP اور TLP والے اور ڈیزل والے کا انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. یہ صرف خان صاحب ہی ہیں جو ہر لمحے ہر طرح سے کبھی اپنے کارکنوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ اس طرح کی باتوں کے لیے سب سے پہلے خان صاحب ہوتے ہیں. جس طرح ابھی سیلاب آیا تھا اس پہ بھی خان صاحب نے ہی ایک پورا شو کیا تھا جس کے اندر انہوں نے ڈونیشنز لی تھی. تو یہ صرف خان صاحب ہی ہیں جو پورے ملک کا اس وقت ابھی تک سب کچھ، وہ پورا ملک اب سمجھ لیں آپ خان صاحب کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے اب جو ہے ان لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے اور عقل کا استعمال کرنا چاہیے. ملک مزید برداشت نہیں کر سکتا. یہ ملک اب جو جس حالات پہ یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف عمران خان ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. تھینک یو. بہت شکریہ زرگونا جی. آپ تینوں نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلے 1.5 سال میں نظام تو ہمارا بے لباس ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدترین طریقے سے جو بے لباس ہوئے ہیں وہ اسلام اور عوام کے نام پہ ووٹ مانگنے والے یہ ظالم اور جابر حکمران ہیں. تو عوام نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، پرکھ بھی لیا ہے، آزما بھی لیا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر کون ہے. اور اگر ایک انسان ریاست مدینہ کا خواب دیکھتا ہے تو اسے یہ پتا ہے کہ ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حرمت، وہ ایک اپنا مذہب سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے. ہم تو کرتے ہی ہیں، لیکن تمام دنیا کو بھی یہ بات ایک پیسفل میسج، ایک امن کے ساتھ یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے کہ قرآن، نبی کریم، ہمارے مذہب کی جو حرمت ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس سے ہمارے، اگر یہ لوگ آزادی خیال کے نام پہ بربریاں دکھاتے ہیں تو یہ ہمیں ہر شیپ اور فارم میں نامنظور ہے.
جی یہ تھے ہمارے آج کے 3 کلپس. بہت شکریہ آپ تینوں خواتین کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اپنے اتنے اچھے تھاٹس شیئر کرنے کا. نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے اور 3 نئے مہمانوں کے ساتھ، 3 نئے کلپس کے ساتھ. اور اگر آپ اس سیگمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آ کے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کریں پاکستان میں ہونے والے حالات اور واقعات پر، تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بھی موقع دیں گے ہمارا اس سیگمنٹ میں ساتھ دینے کا. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.